U današnjoj temi ću vam, recimo dobre volje, dati vam jedan izuzetan broj prirodnih savjeta koji će značajno pomoći situaciji sa vašim artrotskim promjenama u samome kuku. Ajde, molim vas, jako lijepo mi slušajte jer jako malo osoba zna ove vrste informacija, jer nažalost situacija je takva da je epidemija praktično osoba koja ima artrotske promjene u samome kuku. U najvećem broju opasnosti ste osobe koji ste preko 50, 60, 70 godine, međutim ova iznimna promjena načina života što je enormno utječe loše na naše zglobove, onda tu računajući loš način života, lošu prehranu, recimo pušenjem, konzumacija alkohola, prekomjerna tjelesna težina i što je još gore, enormna količina stresa, nespavanja, gutanje velike količine lijekova i što još, ajmo tako reći, iznimno problematično, veliki broj vas jednostavno u potpunosti ignorira vaše tegobe. Jer vama je najlakše ignorirati bolove, ukočenost u vašem zglobu mjesecima i godinama i što se događa u međuvremenu. I kada želimo malo bolje shvatiti što se to događa sa našom hrskavicom u samome kuku, morate mi shvatiti prije svega da je hrskavica jedno visoko elastično, ajmo tako reći, vezivno tkivo. Za lakše razumijevanje, vi ćete shvatiti kao u zglobu kuka, dakle jedan dio samoga zgloba ili same kosti se oblaže kao jednom folijom koja je čvrsta, koja je vlažna, koja ima mogućnost, dakle, nama normalno funkcioniranje samih ovih pokreta u zglobu. Jer da nje nema, počela bi se situacija značajno pogoršavati, što u velikom broju slučajeva je itekako činjenica. Dakle, vi u vašoj hrskavici imate prije svega veliku količinu kolagena i elastina i imate solidnu količinu nečega što se naziva vode. Imate još određenih kemijskih supstanci koji ću vam malo kasnije preporučiti, koji će vam značajno pomoći kod situacije ovoga tipa. I sa vremenom što se događa, vaša hrskavica počinje se uništavati, trošiti ili izlizati na određenim vrstama segmenta. Jer ja imam pacijente koji imaju artrotske promjene u kuku, dakle liječim desetljećima i ovo sve što sam nabrao jednostavno je živa činjenica jer u najvećem broju slučajeva nemate nikakva saznanja i vaša situacija se pogoršava. Dakle, hrskavica se izliže, napukne i posljedica svega toga se počinjavati bolovi, oticanje, recimo ukočenost i ostale vrste upalnih procesa u vašem zglobu kuka. Vi to ne znate nikako deaktivirati osim na one situacije koje nažalost dovode do ovoga što danas dovode. Jer onda ste vi u velikoj opasnosti nakon dugog niza godina od operacije kuka što nikom ne poželio osim ako je ekstremno teška situacija. A vi možete sebi značajno pomoći kod artrotskih promjena znajući što vama pomaže hrskavici da zaustavi ta oštećenja što je jako bitno za reći i da smanjujete bolove, otekline, ukočenosti. Vi to možete raditi perfektnim prirodnim sastojcima od čega su zapravo sastavljeni vaše hrskavica u vašem zglobu kuka. I na prvom mjestu ću vam preporučiti, ključnu ulogu u zdravlju vaše hrskavice će igrati vitamin. Ajme sad lijepo saslušajte, vitamin C je ključan vitamin za proizvodnju kolagena u vašem organizmu. Dakle, od onoga sastavnog dijela, vaše hrskavice koljena. Vi ukoliko u organizmu ne ubacujete adekvatne količine vitamina C, vaša hrskavica propada u puno rapidnije perspektivi. Zato, ukoliko imate artrotske promjene u kuku, redovita konzumacija vitamina C će tu značajno pomoći. Isto tako, redovita konzumacija vitamina D, koju u velikom broju slučajeva vama itekako nedostaje. Istraživanja su vam potpunosti jasne. 70 do 80% čovječanstva ima kroničan nedostatak vitamina D. On je enormno bitan za funkcioniranje živaca, imuniteta, metabolizma, ali što je jako bitno, ključan je za zdravlje vaših kostiju, vaše hrskavice, vaših zglobova. I vi ukoliko niste na suncu dnevno minimalno 30 minuta za osobe sa svjetlijom puti, a osobe koje imaju tamniju, put ili tamniju boju kože, vi se morate suncu izlagati 30 do 60 minuta svaki dan da bi imali najkvalitetniju količinu vitamina D. To vi zapravo nećete raditi jer u velikom broju slučajeva ste u zatvorenim prostorima, nemate sunca, a još kad imate sunca vi ne izlazite vani i nemate vitamina D. I normalno da kroničan nedostatak vitamina D će rapidno uništavati vašu hrskavicu zgloba koljena. I što možete očekivati nakon desetljeća ovakve situacije, rapidno pogoršavanje problema. A uzimajte vitamin D uz kvalitetne namirnice, uz sunce što bilo izvanredna perspektiva, ali uz dodatke prehrani, enormno će pomoći funkcioniranje vaše zgloba same hrskavice i u samome kuku. I treći vitamin koji će vam biti ključan bit će vitamin K, što veliki broj vas ne zna. Vitamin K dolazi u dvije opcije.
vitamin K1 i vitamin K2. On se nalazi iz biljnog i životinjskog podrijetla, međutim što veliki broj vas naravno ne zna, jedan od ključnih razloga zašto ćete imati kvalitetu vaših kostiju, čvrste zglobova i pomoć hrskavici biti će upravo vitamin K. Dakle, vitamin C, vitamin D i vitamin K su ključni razlozi zašto ćete zaustaviti artrotske promjene u zglobu kuka i spriječiti daljnja oštećenja hrskavice. Međutim, još dva ključna segmenta su enormno bitne. Dvije gradivne supstance od vaše hrskavice, to je onaj dio što vam izlazi iz hrskavice kada vi neadekvatno razmišljate, imate napredne promjene, su nešto što se naziva glukozamin i nešto što se naziva hondroitin. I to je ona moja daljna preporuka danas. Vi na dugi vremenski period, specijalno ukoliko imate artrotske promjene, trebali bi redovito uzimati kao dodatke prehrani upravo ovaj glukozamin, specijalno sulfat i hondroitin sulfat. To su enormna dva načina značajnog poboljšavanja situacije sa vašim zglobovima. To lijepo odete u vašu ljekarnu i recimo u dućanima zdrave hrane možete izuzetno lako kupiti. Dakle, hondroitin i glukozamin su gradivni elementi vaše hrskavice, vi kad njih ponovo vraćate u organizam, štitite vašu hrskavicu, smanjujete bolove, otekle, neukočenost na potpuno prirodan način. I postoji još nekoliko prirodnih supstanci koji su izvanredno za potpuni oporavak vašega artrotske promjene u kuku. Specijalno ćemo govoriti o nečemu što se naziva same, to je izvrstan dodatak prehrani za same bolove. Redovito koristite MSM ili aktivni sumpor, 1000 mg 2 do 3 puta dnevno. Apsolutno ću vam preporučiti da uzimate redovito kurkumu sa crnim paprom ili piperinom od 1000 do 3000 mg dnevno, što je nevjerojatno bitna situacija. I ukoliko želite vaše artrotske promjene praktično u potpunosti zaustaviti i dati puno bolju perspektivu vašim zglobovima, izvanredan prirodni protuupalni lijek će biti nešto što se naziva astaxantin. Specijalno s nečim što se naziva krilulja, o njemu sam puno puta pričao na mome kanalu. I ukoliko mi iskombinirate vitamin C, vitamin D, vitamin K, što je bilo izvanredno u svakodnevnoj prehrani ili dodacima prehrane, redovito koristeći glukozamin, specijalno hondroitin, MSM i recimo same, perfektno pomažete funkcioniranju vaših zglobova. Još ukoliko uzimate naravno astaxantin sa samim krilom uljem, recimo kurkuma, nevjerojatan prirodan način da pomožete artrotskim promjenama u vašem kuku. Međutim, naravno, vi to sve itekako ne morate uzimati, vi izaberite nešto što je vama najbitnije i najbolje. Ja vam osobno preporučujem da veliku većinu tih stvari konzumirate jer će vam značajno pomoći i spriječiti na najgore promjene i oštećenja vaše hrskavice u vašem zglobu. Ajde, molim vas, vodite mi računa, specijalno vi koji ste u velikoj opasnosti, osobe iznad 50. i 60. godine pa nadalje. Želim vam toplo preporučiti moju prvu knjigu. Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Zašto trebate imati ovu knjigu? Prije svega, što ćete na pravilan način naučiti prakticirati isprekidani post, koji je najmoćniji alat za očuvanje vašega zdravlja. Moja knjiga će vas naučiti kako se zaštititi od raka, spriječiti srčani i moždani udar, demenciju, očuvati zdravlje zglobova i još mnogo ostaloga. Na savršeno prirodan način. Ako želite naučiti ključni režim prehrane za vaše zdravlje, knjigu odmah možete kupiti na poljskom, njemačkom, engleskom i hrvatskom jeziku putem moje nove web stranice www.mariolab.hr. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da naučite kako isprekidanim postom možete poboljšati svoje zdravlje i podružiti svoj životni vijek.